Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lahuma fi umrihima wa barik lahuma fi ilmihima wa barik lahuma fi rizqihima warzuqhuma awladan salihina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahi amantu billah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Sateja para kiai, para guru, para masyayikh, kong langkong ajunan semulja Al-Mukarram Kiai Haji Zainuddin Bakri, semulja Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Fauzi, semulja Al-Mukarram Kiai Abdul Hanan Said, semulja Al-Mukarram Kiai Abdul Rashid Samsuddin, cuken semulja Al-Mukarram Kiai Haji Umam Hisham, sareng semulja Al-Mukarram Lora Ramli Abdus Salam, sareng sateja para kiai selain, sateja para guru selain, sateja para asatidah, para sepo tokoh masyarakat, kasatejana sepeten kaula hormati, torbeten kaula taati, jajaran pemerintah, kong langkong Bapak Kepala Desa Tampur Lao, sareng sateja jajaran epon sepeten kaula hormati, sahibul hajah, sahibul fadilah, semulja taretan Bapak Mathari sareng Ibu Misti, sareng sateja keluarga besar ikadito, malar muka amal pekuseh iterema ben ikel tekel sareng Gusti Allah, saing kebeda amal cuban samuka kenging ngapa-ngaporan Gusti Allah, ipa mulja, ipa salamet tah, ipa teka hajat tentunya akhirat, mulai dari aben sampai ke foto-fotona, kong langkong komanten sedua Muhammad Khalilur Rahman sareng Qurratul Ainiyah, samuka sareng Gusti Allah etetiake pasangan sasamporna sakinah mawaddah warahmah ben manteran tu dia paling rezeki keturunan sebanyak kala ben catatan keturunan sesolihin ben sesolihat, amin Allahumma amin. Sepetan kaula hormati hadirin hadirat kaum pengajian malar muka dan kula ben para ajunan misami kenging rahmat kabelesan epon Gusti Allah, misami kenging syafaat petolong epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga dan kula ben para ajunan misami itetiaki orang sesalamat jumper ontong becer dunia akhirat, kong langkong salamat jumper ontong sampai kulaku keajunan epon Gusti Allah, amin Allahumma amin. Sebetan kaula hormati tantretan kaum pengajian, alhamdulillah dan kulaban para ajunan tapangki pole acara sesangat mulja iki kento sika di acara kento akdun nikah, acara pernikahan, sika di acara pernikahan kento dari muljana sampai ide buaki sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, debuna Gusti Nabi an nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaisa minni. Nikah Arya tang kalakuan, nikah tang burleburan, nikah Arya tang lalampan. Sapa-sapa orang sesengit beci tak seneng dek ka perkawinan, dek ka pernikahan cepon Gusti Nabi Muhammad ancam panapa ancamna falaisa minni, maka orang jeria beni tang golongan. Kaito dari muljana pernikahan ikinon malah pernikahan kadinto setong ibadah sepaling lukeluk sepaling awal, selain ibadah selain perkawinan kento ampun labede pasera si alaksanaki perkawinan pertama engki kento Abul Bashar bapan satejana manusia Nabi Adam alaihi salam ki badanana alam suar ke alhamdulillah malah anjuran orang muntro sokia, orang muntro epa sampurna udin tro epa sokia bi Gusti Allah ipakon abini ikinon alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kaum pengajian
perkawinan kadinto minangka sering pada Pak sareng ke Nuruddin engki kento taklibul hukmi apelik hukum dari halal dari haram dek ke halal dari maksiat dek ke kenceren dari larangan dek ke anjuran. Alhamdulillah kento kan luar biasa mak cek haram teti halal maksiat teti ibadah ilarang teti pakon kento kan luar biasa tak ingin. Padahal kalakon naga itu tak ada pak 10 menit mak ingkinon mun akdun nikah naga itu tak ada pak 10 menit. Pada apa saya terbuaki ya Muhammad Khalilur Rahman uzawwijuka ala ma amarallahu bi min imsakim bi ma'rufin aw tasrihim bihsan. Langsung depak ke acara itu ya Khalilur Rahman angkatuka wa zawwajtuka maktubataka qurratul ainiyah bi mahri sekian mun pawakilaki muwakkili alayya bi mahri sekian. Kenapa telepon Khalilur Rahman qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur wa raditu bi. Tak ada pak 10 menit mak pereng si haram teti halal pereng si maksiat teti ibadah pereng si larang teti pakon kan itu kan luar biasa thank you mak dari muljana perkawi. Nah makanya anyo na barakatu anak para ajunan seteje manteren anak sedua kento karena tak karo Apollo ngasa hari 2 hari tak Apollo ngasa minggu 2 minggu bahkan tak Apollo ngasa tahun 2 tahun anyo na barakatu anak para ajunan seteje kong langkong de para alim de para ulama manteren mantan laki Khalilur Rahman sareng raji epon qurratul ainiyah tetiap pasangan sesampurna tetap dunia akhirat ben manteren paring rizki keturunan sesolihin ben sesolihat amin Allahumma amin Allahumma amin. Dan teretan kaum pengajian beda anjuran ikento antarana keluarga laki bini itu saking sekecil ingkinon panika tak ningan nanti mantan nama ingki mun nanti mantan sampean tidak tengit kemarin mak ampun ya atur ide jejen apa nikah der jejen mak kor laonan tak atam pesan mak ikinon alhamdulillah beda anjuran nih kento antarana laki ben bini antarana keluarga ikinon mun rezeki dalam masalah keluarga kento mak mun masalah rezeki ikinon kak dinto tergantung dari selaki kasih bini iki okorna rezeki kak into tergantung dari selaki kasih bini mun masalah rezeki ikinon. Tapi mun masalah nak foto tak belik pa nih mak mun masalah nak foto tergantung dari si bini kasih laki engki ento guru dan gula saya mada buri beri ini pengajian ento sempat ngaji dan gula sampian malai pada melo ilmu panikata engki non rezeki ento antara keluarga kadinto kempang murah rezeki kempang murah nah rezeki itu tergantung dari selake kasih bini. Tapi mun urusan nak foto mulje tak mulje nak foto tergantung si bini kasih lake. Kenapa maksudnya kayak itu arten mun selake niser kasih bini maka rezeki Nabi Gusti Allah sajen ipa kempang mak sajen ipa murah amin Allahumma sajen niser selake kasih bini maka rezeki na sajen ipa kempang sajen ipa murah bi Gusti Allah amin. Kayak itu mun masalah ukuran rezeki. Tapi mun ukuran nak foto mah tak belik mun ukuran nak foto tergantung dari si bini kasih laki engkinon mun si bini kasih laki niser maka bekal ipa bagus ipa mulja nak foto Nabi Gusti Allah saja niser si bini kasih laki atau beniser si laki kasih bini si bini kasih laki maka saja ipa mulja saja ipa bagus nak foto Nabi Gusti Allah amin Allahumma. Mun rezeki okorna dari selaki kasih bini mun nak foto okorna rezeki mun nak foto okorna dari sebini kasih laki arten dere macaran kayak itu kedua-duanya mun tro ikan dia tro ipa kempang rezeki tro ipa murah rezeki tro ipa kempang ipa mulja nak foto na ipa pekus nak foto na arten selaki ben sebini cek burlebur atau karan alhamdulillah engki mun sekut atau karan mi rezeki si tak tahu acing datang kesenamu ya mak tengki non benar ya cekcok benar atau karan mak kita tangke kan seng kasih entara mak kenapa boleh rezeki tengki non
Jadi muntro iba murah rezekina, iba kempang rezekina, iba mulje nak potona sebini paniser kasih selake paniser kasih bini, insyaallah kedua-duanya rezeki kempang nak potong mulje. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Dan teretan kaum pengajian, ya mun masalah mak, cela masalah mak. Teh kinon, kula ban sampean pana boleh ki oh dia bendeng lain mak. Ki anak mak beda bereng aja alam tunya. Lanengan neng ilmu kuah katibi mak. Keng ki odi alam tunya tak bisa nyimpang dari masalah. Mesti masalah kain to beda. Iki non masalah kain to benih ke angku isalepe mak. Iki tak bisa nyimpang di masalah kain to. Mak buru ada ka mak. Masalah benih ke angku isalepe tapi masalah ke angku iya ta seh alhamdulillah ya khususnya mantan anyar ada mak tinggal mau roka mantan deplok panika termasuk gula ban sampian teh kinon ben boleh di antarana montoro ipa kempang ipa murah rezeki Nabi Gusti Allah di dalam keluarga itu usahaki laki bini selalu asolat berjamaah selalu asolat berjamaah mun si bini kita andi udu selake la andi udu nanti mak bini nagula ben sampian suruh ngala udu geluh asolat areng sareng mun si bini la andi udu selake kita andi udu nanti bu lake nah suruh ngala udu asolat areng sareng selake dadi imam si bini dadi mak mungkin cek belik mak selake dadi imam mungkinon sebini teti makmum muni pelik asal salan panikama beni karo tasa ben asal salan mun sebini teti imam baselake teti makmum asal salan panikama kinon ben salat berjamaah ka dinto selain nak rahasia lakar se rahasia ki bi Gusti Allah selain na se paringaki ning akhirat ku laku salat berjamaah panika ampun jaminan dari Gusti Allah pasera orang si salat berjamaah istiqomah salat berjamaah selalu salat berjamaah ijamin rezeki Nabi Gusti Allah tak bekal epak orang selanceng mak. Amin Allahumma itu jaminan dari Allah ampun mak orang si aja ke salat berjamaah selalu salat berjamaah istiqomah salat berjamaah ijamin rezeki tak bekal epak orang bi Gusti Allah saceng lanceng. Amin Allahumma amin Allahumma amin ben salat berjamaah kayak itu cek ke kempang kangkui itere mana salat ikinon salat berjamaah itu enam juga kempang keangkui itere mana salat kan sering pada Pak bikin rutin kalau mak imam hosok makmum tak hosok sebab berjamaah itere mah makmum hosok imam tak hosok sebab berokan berjamaah apapun itere mah ikinon imam tak hosok makmum tak hosok artinya tepak ke salat leng ketolengan panika mak ikinon pada tak hosok kapi berokan salat berjamaah apapun itere ma alhamdulillah pada ben gula ben sampean andi pao mak kinon andi pao la padeng pao andi pao pas bedolaan la padeng cek bedolaan atau letok olak panika jeraje mak kinon pao panika bedolaan kor cek palain olak di pao nah kakan pao na deur pao na kerates ben la olaan cek buang olaan deur ben la olaan halal pote molos mak kinon ya karo mula bedolaan ki kakan yang perasaan gelu mak kinon tapi punten kor tak beci halal mak kinon tapi tak langkung gula ben sampean andi pao beda olaan atau letok baik kalakeun setong ikakan halal haram celeng molos mak kinon apa-apa kait sapon ape saben pao tak berjemaah ka pao mi halal mun ta iliguli berjemaah ka pao tak ngakan olak ngakan pao kinon alhamdulillah saya tujuan berjemaah makmum hosok imam tak hosok pakun iterema makmum hosok makmum tak hosok imam hosok pakun iterema tak hosok kepi kedua-duanya berokan salat berjemaah itere nah alhamdulillah nah kana di antarana montro ipamur rezeki bi Gusti Allah palebur selalu salat berjamaah dan teritan kaum pengajian taning bidabit panika macam saban apa sampean sedep Pak gitu. Oke. Kila kuin ki mak. Oke. Sampean menika benih bedai ka anje pek mak. Kinun bedai tengah apa kon. Coba ocen anu. Manten ki rezeki aki Nabi Allah. Tang kinun. Ya Allah gula koncengan ka bucur malam mak. Iki pengajian rame orang mak.
iki ngai bucur tengah turun maghrib kento pengajina bang ale dak bunang katen kula mak kau tukang teretan kento ya Allah tungi ngak orang tidak boleh aduh mun pas oce nariakan ya Allah bucur teng genteng bako mak tapi tak pernah apa yang kita sejenin Allah saya mak keng manten rezeki aki nama amin Allahumma amin Allahumma amin dan teretan kaum pengajian selain ngiring. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salainah dan kulaban para ajunan selebur asolat berjamaah maka tak langkung edelem keluarga kadinto selake tetemen pin sebini orang sepen pen selake kainto ma o pemimpin ika di masaos aturan ipon ring laki kento mun kala karing bini cek tak bagus iki nun mun kala tak sekiai ya tak sering tania tak sering pangkata mun kala tak bagus karing bini keng ring laki maka tak bagus kala keng parlo ring laki kento makalah arten langala kala tak bagus kala tak oleh keng mun makala bagus ma iki nun artinya ring laki mun parlo waktu na parlo langalain kudu langala apa polan ring bini kento lain sifat ben orang laki ring laki kento kuatan ring bini kento lemah ma iki ring bini kento bisa nak cuma ceremi benangis ma iki satu aja kento bisa nak cuma abenta benangis mak iki nun mun ring laki kento tekel legeen mak mangkana parlo ring laki kento lama kala arten langalain ben pasekut ngabru nyapora de kesalahan orang bi ni apa setuju beban mak setuju tanggung jawab andin ring laki keng mun setuju beren tugas beren orang bi nih tanggung jawab beren orang laki keng mun tugas beren orang bi nih saya ke ring laki parlo lama kala ben langala tanteritan kaum pengajian ampun tak bisa nurusaki pamator kain to ampun setengah 12 kurang saperapat tikel manis makene sakoni manteren barokah ben manfaata amin doaki ingki mak doaki Khalilur Rahman sareng Qurratul Ainiyah manteren setiap pasangan sesampurna sakinah mawaddah warahmah Khalilur Rahman bisa teti pemimpin ungku kalaben mimpin dek kacelen-celen aturan Allah sesuai kalaben aturan Allah Qurratul Ainiyah manteren bisa taat sepenuhnya ke Khalilur Rahman sebagai taat sesuai kalaben aturan Gusti Allah sehingga mulai dari aben sampai ke potona teti orang semulja dunia akhirat amin Allahumma amin nyona pangapura salalo pota ben kurang lebihna ken sakadinto ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.